السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी सहाबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ja sam spomenuo ranije ashabe časnog poslanika, što bi zabilježeno u historiji i knjigi hadisa iz života ashaba i neki događaji vezani za njih. Nalazi se u velikim detaljima, sve nekad negdje navedeni, ali ima mnogih o kojima nalazimo vrlo kratko iznašenje. U svakom slučaju, u bitci na Bedru, kad su se oni pridružili u tome, njihov položaj je vrlo dobro utemeljen, zna se njihov položaj. I zbog toga, da li je to spomenuto u nekoliko linija, treba biti spomenuto u svakom slučaju. Danas, ashabi koji ću ja spomenuti, mnogi su među njima o kojima spomenuto je vrlo kratko izvršenje. Prije svega, Hazret Zubeir bin Kajs. On će biti prvi spomenut danas. Njegov djed je bio Uasa i neki ljudi pišu Ajša. U svakom slučaju on je bio Ansari i učestvovao u bitci na Bedru. Ime njegove majke je bilo Hatidža, kćerka Omar bin Sejda. On je imao jednog sina, čije ime je bilo Abdullah. I majka mu je bila iz plemena Čadara. On je umro u kao mali i onda nije bilo druge djece. Obada bin Zejg je bio njegov brat. Hazret Subej, njegov stvarni brat, jedan je bio po imenu Kas, drugi Hunes bin Katada, sin Katade. U bitci na Uhudu on je umro. Prema nekim ljudima njegovo je bilo Enes, u svakom slučaju ispravno ime je Unes. Muhammed bin Isak i Muhammed bin Omar, oni su napisali kao Unes, da mu ime tako. I u vrijeme bitke na Bedru on je učestvovao skupa sa časnim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i bio je ubijen na Uhudu, u bitci na Uhudu. I on nije imao nikakvih potomaka, nije imao djece. Hansa Bik Demtam.
ona je bila udata za njega kad je on bio ubijen, kad je postao šehid. Onda još jedan ashab, Hazret Malil bin Barbara, sin Barbara. U pogledu njegova imena također razna iznošenja Ibn Sa'ak, Ibn Naim su spomenuti. Spomenuli Munir, Abdul Karim bil Halid Nadžara, spomenuo njegovo ime, dok su drugi ljudi spomenuli Barbara bin Nadžala, Abdul Karim je ispušten u ovoj liniji. On je također poticao iz ogranaka Garenč i učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu i u ekspediciji, i od njegovih potomaka je bio Zaid, čija majka je bila Zaid, bint Nezela bin Malik je bila njegova majka. Hazret Milel nije imao nikakvi dalje djeci. On je bio poznat kao Halid bin Neđan. Prema nekom prenošenju napisano je da je on učestvovao u bitci na Bedru i u drugim ekspedicijama učestvovao s časnom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I onda ovdje još ashab Hazret Hafin bin Abdullah in Nazala. On je umro u toku bitke na Bedru, na Uhudu zapravo. I Nafl bin Salba je spomenut, El Bidžran je spomenut, to su imena spomenuta. On učestvovao i u bitci na Bedru i na bitci na Uhudu. I na Uhudu je bio ubijen, postao je šehid. I njegovi potomci se nisu nastavili. Onda jedan ashab, Hazret Rabija bin Amar, Ibn Kalbi je spomenuo, Rabija bin Kaleb i Ensar je spomenuto, i Ebu Mašir je spomenuo Rafa bin Amar bin Đerar. On je poticao iz Benu Džuhen plemena. Živio u drugom plemenu, učestvovao u bitci na Bedru i na Uhudu. Hazret Rabija bin Amr je bio njegov brat. I onda jedan ashab, Hazret Resi bin Jezid bin Vanzer bin Hamas. On je poticao iz plemena Hazrić i učestvovao je na Bati Ekba. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Hazret Jezid bin Zamir i Amir bin Rabija. Oni osnovali, časni poslanik napravio bratstvo bi među njih osnovao. I on je učestvovao u bitci na Bedru i na Uhudu i umro je. Nije ostavio djece iza sebe. Njegov brat Makar bin Munzir također učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Onda ashab Hadža bin Meja, razlika ima u njegovom imenu prema nekim prenosicima, prema nekom istoriji. Ishak Hadža bin Omeja je spomenuo, pa Ibn Isak po tom imenu ga je spomenuo. Musa bin Ekba je spomenuo ime kao Harsa bin Omeja. Evakti je spomenuo Hamza bin Homeja. I također razlika, neko spominje njegovo ime oca da je Humeja, a neko spominje Humera i neka druga imena je spominje. U svakom slučaju, svi ljudi se svakako slažu da je on bio iz plemena Beša i živio u plemenu Hazrić i ime njegovog brata bio Homeja, koji je učestvovao skupa s njim u bitci na Huzba i Bedr. Zatim Suraka bin Amar je spomenut. On je bio Ensari, pomagač. I umro je
od Džangemote. Suraka je bilo njegovo ime, a Suraka mu je bilo ime. Hazreti Suraka je bio iz plemena Benu Nedžar, poticao iz tog plemena, i u pogodu njegovog prihvatanja islama postoji također različito mišljenje. Neki kažu da je on nešto prije hidžre primio islam i prije preseljenja, a neko kaže poslije hidžre, uskoro poslije toga da je primio islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Mahđavala Omar i Suraka bin Omar, on je osnovao bratstvo između ove dvojice. U bitci na Bedru i na Uzru i Handeku on je učestvovao u tim bitkama i također u vrijeme Sulh Hudejbija bio je na Umretul Kaza i bio je u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Suraka bin Amar je među onim sretnim ashabima koji su imali čast da učestvuju u Bajati Rizvan. Međutim, njegovi potomci se nisu nastavili, on je bio ubijen, kao što sam rekao, postao je šehid. I to je bilo u toku Džangemota u 8. godini po hidžri. I onda još jedan ashab je Hazreti Abad bin Kajs. On je umro u 8. godini po hidžri Džangemota. Također postoji razlika u mišljenju po njegovom imenu, o njegovom imenu Habada bin Kajs bin al-Shah, i također prenose o njima da je ime njegovog djeda bilo Kanaza. Hazret Abad je bio amidža Hazret Ebu Derde. Bio je u raznim bitkama skupa sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. U vrijeme Sulh Hudejbija, u ugovoru na Hudejbiji, bio je prisutan tu i isto tako bio je također ubijen u Džangemota. Abu Zija bin Sabit bin Aman. On je umro u 7. godini po hidžri. Prema nekom predanju njegovo ime je bio Omer bin Sabit an Oman bin Umeja bin Ibril Kas, a prema drugim navodima Numan bin Sabit bin Umar al-Kajs, da je njegovo ime bilo. On je poznat po svojoj tituli i na Bedru, Uhudu i Hudejbiji. On je bio prisutan i u 7. godine po hidžri je umro. Spomenuto je da je neki Jevrej napao i pogodio ga, glavu mu rascijepio i on je tako postao šehid, ubio ga. Onda Hazreti Ansa, on je također umro u Gaza Bedr. Međutim, ovdje je također razlika u mišljenjima. Neki ljudi kažu da je on bio živ u toku vrijeme halifata Hazreti Ebu Bekara, međutim, on je bio oslobođen i rob časnog poslanika, njegov ime je bio Ansa. I Abu Ansa je također spomenut. Prema nekima, njegova titula je bila Abu Musruf, Hazreti Anasa. I na početku propovijedanja islama, on je prihvatio islam u ranim danima i u vrijeme hidžri on je otišao u Medinu i ostao sa Kasim bin Asma dokle je bio živ. Uvijek je bio u društvu časnog poslanika, to je njegova bila najdraža dužnost. On je bio tako poslušan. Spomenuto je o njemu da kad bi sjedio, tražio je odobrenje prije nek što sjedne. Časni poslanik Salem učestvovao je skupa sa časnim poslanikom u bitci na Bedru. Onda Hazret Ebu Kapša bin Salem također je spomenut. Ova titula Ebu Kapše, on je umro u toku perioda Hazreti Omera, njegovog kalifata, i prema nekima njegovo ime je bilo Salima. On je bio oslobođeni rob iz Persije
časni poslanik ga oslobodio, on je Bedri ashab. Na zemlji Os i u pogledu njegove nacije i zemlje porijekla postoje neke razlike. Neki kažu da je on Farsi, neki kažu da je Mekki. To se navode sada pleme odakle je došao. On je došao u islam poslije poruke islama i preselio se u Medinu i primio i učestvovao u bitci na Bedru i učestvovao je u svim bitkama skupa s časnim poslanikom. Kad je Ebu Kapša iselio se u Medinu, Konsum Bilindham, on je oboravio s njom, živio. Prema Kasmin ben Hasman, to je mjesto bilo gdje je on boravio. I umro je kasnije, 13. godine po hidžri. Onda Hazreti Mersed, bin Nabi Mersed, on je umro 3. godine po hidžri, čini mi se. Bio je ashab sa Bedra iz bitke. Bio je prijatelj Bedri ashaba i pridružio se Hazba Bedru. I na početku islama on je primio islam. I prije bitke na Bedru preselio se i došao u Medinu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem osnovao je bratstvo sa Osman bin Samit između njega i ovog čovjeka. Časni poslanik je osnovao bratstvo. Na dan bitke na Bedru on je bio na konju sa Sabet po imenu i Ibn Ishaq kaže da on bio vođa te grupe koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Redži i ovaj događaj se dogodio 3. godine po hidžri, a neki kažu da je Hazret Asim bin Sabit bio vođa te grupe. U pogledu događaja o njegovom ubistvu Benu Vazil i Benu Kala, one su pokazali kao da vjeruju u islam i radi religijskog obrazovanja tražili su časnog poslanika da pošalje neke učitelje i na to je časni poslanik. Postoji i razlika u iznošenju. Ne kaže Hazreti Mesda ili Hazreti Asim radijallahu anhu je bio određen za vođu te grupe koju časni poslanik poslao i otišao je zajednici toj ljudi. Kad su oni međutim stigli na tačke Redži, ovi ljudi su istupili sa otvorenim sabljama i oni su ne želimo da vas ubijemo, želimo da od vas uzmemo pare i dali smo obećanje da obećamo da će vaš život biti zaštićen. Na to je Hazreti Mirza radijallahu anhu i Halidin Asim radijallahu anhu, svi oni su rekli mi ne vjerujemo u ono što vi kažete i tako su ušli u bitku i bili ubijeni. I onda je Mersed Kanasi također med još jednog Bilhus el Husein bel Nabi. On je umro 12. godine po hidžri, prema nekim prenošenjima. Njegova titula je bila Ibn Hism, on je stanovnik bio Sirije i na početku poruke islama on je primio poruku islama i poslije odobrenja da preseli se došao u Medinu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abada bin Samit, časni poslanik napravio bratstvo između njih. Kad Ebu Mersed i njegov sin Mersed, kad su preselili prema Medini, oba dvojica, Kalsum bin Hadam, oni su sa njim boravili i prema nekim prenošenjima oni su boravili sa Ibn Kasim. Hazret Ebu Mersed u ekspedicijama je bio skupa s časnim poslanikom učestvovao. Hazret Ebu Mersed imao je poseban položaj u historiji da Hazret Hasim bin Balta, kad je bila proglašena pobjeda u Meki, da obavijesti svoju porodicu da im pošalje poruku Meki. On je to kroz tajno pismo poslao, časni poslanik je saznao, Allah mu je rekao tome i časni poslanik sallallahu je poslao 3 ljudi na brdo toj ženi koja je uzela to pismo i vratili su to pismo. Jedan od njih je bio Ebu Mersed od tih ljudi. Hazreti Ali prenosi i kaže
da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao mene, kaže, i dvojicu još ljudi, i mi smo jehali na konjima i časni poslanik je rekao, idite tamo. Roza Hak, to je mjesto, kad stignete tamo na to mjesto, onda ćete vidjeti ženu iz idolopoklonika, ona nosi pismo i ovo prenosi knjiga Hadisa Buhari. On prenosi jedan hadis od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Muslim, i Nevi je spomenuto i kaže, ja sam čuo časnog poslanika da kaže, nemojte sjediti na groblju, niti molite u tom pravcu gdje je groblje, u pravcu groblja. I on je umro u toku preljeda Hazreti Ebu Bekra, 12. godine po hidžri sa 66 godina. Onda je sljedeći ashab je Salih bin Kajs bin Amr bin Alaz, on je umro 14. godine po hidžri. Hazret Salih bin Kajs, njegovo puno ime je dugačko, i Abu Salma, obojica su prihvatili islam zajedno. Oni su iz familije Hadi bin Najar. Oni su tamo razbili ove ekipove i kad je časni poslanik otišao u Medinu i kad je časni poslanik ulazi u Medinu, na leđima kamile sva plemena su željela da časni poslanik boravi s njihovom porodicom. Kad je kamila došla do mjesta Benuvedi, i oni su bili vezani kao amidže časnom poslaniku. U to vrijeme Hazreti Salih bin Az i Osejra bin Ebu Harđa, oni su pokušali da zaustavi kamilu. Časni poslanik je rekao, ostavite moju kamilu, ona će pokazati gdje god Allah dželešanuhu je upravi, ona će tamo ići. U svakom slučaju, Gazbaj bin Kad i Bedr, on se bio u društvu časnog poslanika u svim ekspedicijama. Džangi Džaser, to je bilo 14. godine, on je umro u toku tog perioda. Harer Muđezer bin Ziyad, i on je postao šehid. Riječ Muđered znači neko ko je veliki. Časni poslanik Hazreti Muđerir i Hazreti Akil. Časni poslanik je osnova bratstva među njih dvojicom i također smo vidjeli da je časni poslanik Hazreti Muđerir i Hazreti Kajša bin Mesin. Također između njih utemeljen odnos Mužafa. Hazreti Enes u ekspediciji na Bedru i Juhudu učestvovali su. Ibn Isa kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaustavio da niko ne treba dobiti Ebul Behteli, jer u Meki i on je zaustavljao ljude da ne tretiraju loše časnog poslanika, jer zato niko ne treba da ga ubije. I on sam nikada nije zadavao nikad preteškoće časnom poslaniku i bio je među onim ljudima koji su ustali protiv onog ugovora kad su Ebu Riš i Ebu Hašim napravili protiv ljudi časnog poslanika. I on je rekao da časni poslanik nas je zaustavio da te ubijemo. Rekli smo mu drugi ashab je također Vekfiri, došao iz Meke. Njegovo ime je bilo Jenaza Muleha, koji je bio iz Benules, plemena Les. Ebu Baktri ime je bilo As i on je rekao, šta o mom ashab? Hazreti Muđera je rekao, ne, mi nećemo ostaviti tvog ashaba. Časni poslanik je samo nas zaustavio da samo tebe ne ubijemo, a ne nekoga drugog. On je rekao, ako mi umremo, mi ćemo umreti zajedno. Ja neću dati da žene moje
kažu da sam ja ostavio svog prijatelja u vrijeme bitke i mi smo spremni da se borimo s njima. Hazret Muđerez ga je ubio. Hazret Muđezer, radijallahu anhu, vratio se časnom poslaniku i rekao: tako mi Boga koji te poslao s istinom, ja sam insistirao da on postane zarobljenik i ja bi ga doveo tebi, međutim on nije bio spreman i konačno on se borio sa mnom i ja sam ga na kraju ubio. Kod potomaka u Medini i Bagdadu, on ima potomke, neko je prenio da je bilo 3 ljudi na Bedru. Bilo su 3, on je bio jedan od njih. Oni su svi sahranjeni u jednom groblju. U jednom prenošenju je spomenuto da je Hazret Enisa bin Adi, ona je došla časnom poslaniku i rekla: o Božji poslaniče, moj sin Abdullah koji je Bedri, on je bio ubijen na Bedru. Ja želim da ga sahranim blizu moje kuće, tako da mogu biti blizu njemu. Časni poslanik je odobrio i ovo je također odlučeno da Hazreti Abdullah i njegov prijatelj Hazreti Muđerez također budu sahranjeni u jednom groblju. Tako da obodvojica prijatelja su bili umotani u jedno čefin i doneseni su na kamili. I drugi prijatelj je bio Belki, on je bio malo mršav, Muđesir, i obojica su stavljeni na leđa kamile i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: postupci ovih dvojice su napravili ravnotežu između njih, iako je jedan bio deblji, drugi je manji. Hazret bin Džemu je još jedan ashab. On je umro u toku perioda Hazreti Omera. Hazret Hubab bin Munzir u Bedru, Uhudu i Handeku. U svim ekspedicijama on se je borio s časnim poslanikom i bio je vrlo čvrst, ustrajan. I dao je zavjet bajata na ruci časnog poslanika. U pokretu njega Hazret Mirza Bešir Ahmed je napisao mjesto gdje je muslimanska vojska ostala. Nije to mjesto. Hazret Hubab bin Munzir pitao ga je li to kao rezultat objave od Boga da si ti odlučio u prilog ovog mjesta da ostanemo, ili je to samo bilo kao planiranje sa vojne tragedije. Na to je časni poslanik rekao: nema Božje naredbe u pogledu toga. Ako hoćeš da daš neki savjet, onda možeš da. Na to je Hubab bin Munzir rekao: po mom mišljenju ovo mjesto nije baš najbolje, trebamo ići negdje drugo, bliže Kurejšima. Tamo ima vrelo i ja znam tamo voda je tamo dobra. I također ima dosta vode. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dopao mu se ovaj prijedlog i do tog momenta Kurejši su bile na drugoj strani, na vrhu brda, tako da su muslimani onda otišli naprijed i onda su okupirali taj izvor, kao što spomenuto u časnom Koranu. U to vrijeme nije bilo mnogo vode u tom vrelu, u tom izvoru, i muslimani nisu imali dovoljno vode, i pored toga strana tog brda bilo je mnogo pijeska i bilo je vrlo teško da se čvrsto hoda. Međutim, kao rezultat kiše, to je dalo priliku da muslimani su skupili vodu da naprave jednu vrstu kao rupe neke. A s druge strane su nevjernici, tamo je bilo blato na njihovoj strani i također je voda bila onda uprljana blatom. Hazret Ibn Abbas prenosi da je Hazreti Džibrail došao časnom poslaniku i rekao:
ovo je dobro mišljenje koje je dao Ova bin Manzer i časni poslanik je rekao Habab, ti si dao vrlo mudar savjet. I u bitci na Bedru on je držao zastjevu plemena i Habab bin Manzer imao je samo 33 godine kad se je pridružio Kazba Bedr. I u pogledu njega, vezano za njega, Hazrat Mirza Bešir Ahmed Sahibi je napisao o siretu u knjizi, da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao od svojih ljudi da vojska Korešija dolazi, on je poslao Hubab bin Manzir ashaba i poslao ga i rekao mu ti idi procijeni broj neprijatelja i rekao mu je čvrsto to je opasno za muslimane, a zavisi koliko i oni su na skupu vidjeli da je velika tu vojska. Međutim, bili su oprezni da ne prenesu pogrešno mišljenje, da se ljudi da ne budu obeshrabreni. On se vrlo brzo vratio i spomenuo je sve časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Jahja bin Saad prenosi da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ime Jeume Nazir i Jeume Koreza, kad je tražio savjet, Hazret Habab bin Munzir je ustao i rekao, po mom mišljenju, mi treba da boravimo vrlo blizu njihovog boravišta, tako da možemo iznaći informacije o tome i također da pazimo na njih. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je postupio po njegovom savjetu i u toku perioda Hazreti Ebu Bekera on je umro, ovaj ashab. Kad je časni poslanik umro, u to vrijeme stanje muslimana je bilo takvo kako Hazret Ebu Bekir kontrolisao tu situaciju, taj događaj je da Hazret Ebu Bekir hvalio Allah dželle šanuhu i rekao je, pogledajte, onaj ko obožava časnog poslanika, neka sluša da je časni poslanik umro, neka čuje. A oni koji se obožavaju Allah dželle šanuhu, onda treba da zapamtite da je Allah živ i nikada neće umrijeti. U prevodu, i vi ćete umrijeti i svi ćemo umrijeti. I također prouči ajet. U prevodu ovaj ajet kaže, časni poslanik je poslanik, a svi poslanici prije njega su umrli. I ako on umre, hoćete li se onda vi, ili bude ubijen, hoćete li se onda vi vratiti na svojim petama, okrenuti. Kogo tako učini, onda neće on nimalo naštetiti Allaha. Vrlo uskoro će Allah dželle šanuhu nagraditi zahvalne ljude. Sulejman kaže, kad su ljudi čuli, oni su gorko plakali i nisu imali kontrole, više nad su mi rekli su Ansar. Ušli su u kuću Sad bin Abada i rekli, jedan vođa treba bude od nas, Ansara, a jedan od doseljenika, Ebi bin Hoteta in Obejda bin Bara. Otišli su k njemu i Hazreti Omer je skoro htio da kaže da Hazreti Bekir je rekao mu da šuti. Hazreti Omer je rekao, tako mi Boga, šta god ja imam reći, to je za ovu, radi ove stvari, da sam ja preprimio govor koji mi se jako dopada, međutim bojao sam se da Hazreti Ebu Bekir neće biti u stanju da tamo stigne, neće biti u stanju da govori tako riječito. Međutim, Hazreti Ebu Bekir je tako govorio i tako riječito i tako snažno i dojmljivo da je on u govoru spomenuo u to vrijeme da smo mi vođe, vi ste nas i ashabi i savjetnici. Hazreti Obabi je rekao, Huaz bin Manzir je spomenut i ja zbog toga spomenuo njega, je rekao Huaz bin Manzir, nije tako mi Boga, mi nećemo tako učiniti, mi ćemo imati jednog vođu između nas i vas,
i oni imaju svog vođu. Hazreti Ebu Bekr je rekao, ne, vođa će biti od nas, a vi ćete biti naši savjetnici. Jer Kurejšije su bolji od svih plemena, od drugih plemena, i oni su najstariji Arapi, i zato vi dadnete zavjet Obejda bin Omer. Međutim, Hazreti Omer je rekao, mi ćemo dati zavjet tebi, ti si bolji, ti si naš vođa, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek ga jako volio. On je udržao za ruku Hazreti Ebu Bekra i dao zavjet bajata, i svi su onda ljudi dali zavjet bajata, svi su ljudi dali zavjet bajata tada. Hazreti bin Menzir spominje da Hazreti Džibrail a.s. došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, od dvojice koju ti više voliš da ostane sa tvojim ashabima u ovom životu, ili će se vratiti Allahu svom gospodaru sa ovom stvari. On ti je obećao trajne koristi i blagodati i tvoje oči će biti potpuno zadovoljne. Časni poslanik je rekao svojim ashabima, šta vi mene savjetujete o ovoj stvari? Ashabi su rekli, o Božji poslaniče, nama se ova stvar jako dopada, da ti ostaneš s nama i obavijesti nas o slabosti naših neprijatelja i moli Allaha da nas pomogne protiv njih. I također reci nam o vijestima s neba. I Habab bin Menzer pogledao na njega i časni poslanik je rekao, ti ne govoriš šta je s tobom. Na to je on rekao, ja sam rekao, o Božji poslaniče, šta god Allah je želio za tebe, ti uzaber toga. I njemu se dopao to moje mišljenje. I još jedan ashab, Hazreti bin Rafi bin Neđlan. On je Ansari. On je umro u toku vremena Amir Muavije. Hazret Refa bin Rafi bin Malik bin Neđlan. Njegova titula je bila Ebu Namaz. On je učestvovao na bitci na Bedru, Uhudu, Baterizman i drugim prilikama. Također je bio prisutan. Imao je dva brata, Halad bin Rafi i Malik bin Rafi. Oni su također učestvovali u bitci na Bedru. Hazreti Maz, njegov brat Hazreti Rafi, prenio je kroz preko njega i njegov otac je bio od ljudi na Bedru. On je rekao, Džibrail je došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, kakav položaj ti daješ ljudima od muslimana? Časni poslanik je rekao, oni su najbolji muslimani. Ili neke riječi koje su imali isto značenje. A znači Džibrail je rekao, i slično tome, meleki su također odlikovani koji su bili na Bedru. Ima ovdje navod u Buhari zbirke hadisa kako su meleki učestvovali u toj bitci. Hazret Zainul Abidin Šasab, komentar u Buhari koji je on napisao, u tome on je spomenuo učešću meleka i rekao je, ovako to glasi. Allah Đelešanu je spomenuo u časnom Kur'anu to jest u prevodu bilo je vrijeme kad je Allah Đelešanu objavio melekima i rekao, ja sam uz vas, učinite muslimane čvrstim i ja ću staviti strah u srca nevjernika i vi udarite svaki izglov njihovog tijela. Značenje ove izjave je da vrlo oštar napad da oni trebaju zadati i prema nekim hadisima slično tome Šahsab kaže o njemu. Prisustvo meleka i njihovo učešće je spomenuto, da je to kao mukašifa i njihova bitka je na
nalik toma što je prikladno njihovom položaju. Ovo je ta bitka koja nije bila bitka sa strilama i mačevima. Oni vidi duhovnim okom, a ne fizičkim okom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio svjedok ovoga i ashabi su također bili svjedoci i ova prilika također da bude data Allahovim prijateljima. Sve je pod kontrolom Allahovih meleka. Šasab objašnjava ovu stvar da kaže velike vođe Kurejšija kad su izmakli kontroli, kad su izgubili kontrol, ovo je postao stil bitke nalik tome. To je kako je Allahova odredba bila ispomljena. I njihov stil bitke je bio drugačiji i drugačiji od načina borbe naše. U vrijeme bitke neprijatelji stajali su na strani brda, oni su tamo otišli i mali broj ljudi je bio skriven od očiju nevjernika i svaka strijela je išla pravo na metu i sve strijele su pogađale ciljeve. To je bilo vrlo sramno za neprijatelje i bili su ashabi su bili zadovoljni i čvrsti i neprijatelji bili isprepadani. Kažu sve ove stvari su obavili meleki, oni su to uradili. I vijest o tome, Allah dželešanu je dao časnom poslaniku vijest o tome, ovim riječima. To jest u prevodu, zapamti vrijeme kad se ti tražio pomoć od Allaha i u tome Allah primio tvoju dovu i rekao za tvoju pomoć ja ću učiniti da se meleki spuste i njihov broj će biti velik. I ovo je rezultat primanja dove. Ovo je nešto vrlo važno i kad pogledate na to kad pogledate sve ove stvari, to velika grupa meleka koji su bili aktivno tu bili uključeni i to je ko je taj koji je časno poslanika u to strašno vrijeme, u to upravo opasno vrijeme. Allah je uzeo časnog poslanika i doveo ga natrag u Meku. Kako je on ga je zaštitio kad je on tražio zaštitu iz utočišta. Onaj koji doveo časnog poslanika zdravog i čitavog u Medinu i on je tamo našao utočište. Kaže Hazreti Abaz da ostaje u Meki kao nevjernik i onda i preko meleka on je bio u potpunosti obavješten bio o kretanju nevjernika. Dakle, poznati na svih ovih stvari, aktivnost i rad meleka je tu u pozadini. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je pozadina pobjede i uspjeha časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da Allah dželešanu kaže ja ću tebi pomoći ogromnim brojem grupom meleka. Šasahib dalje kaže u Sahih Buhari, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, ja sam to naučio sure po suri, ja sam također učio Kur'ana Kalifatul Mesih prvog. Pogledajte meleketullah, melekima Allahovim. Nuruddin također ima priliku da govori s melekima i sistem meleka je vrlo ogroman. I svaka mogućnost ljudskih bića, sposobnost, postoji meleki koji su zaduženi za to i postane u vidu očiju, duhovnim i osjećaje i mudrost i znanje i također sposobnost da čovjek misli. Da pomoć meleka ne bi bila to onda bi sposobnosti čovjeka koje bile beskorisne ne bilo koristio od njih. Dakle, sve čovjekove mogućnosti su zbog meleka. I da oni dolaze na dejstvo samo zbog meleka. I on kaže
kad je met poslan, on pogađa metu. To može samo biti onda kad je mudrost ispravna i kad osoba može procijeniti razdaljinu i kad je osoba potpuno vlada osjećanjima i inače strela bi propušta metu. On kaže, Kalifatul Mesih prvi bi govorio, svaka stvar, svaka sposobnost, postoji meleki određeni za to sve. I to je vezano za svaku osobu, odnosi se na svaku osobu. Kad je stanje vjerovanja i nevjerovanja, njihova reakcija je drugačija. Kad ljudi u vjerovanje ne vjeruju. U bitci na Bedru njihov broj je spomenut da je bio 3000 ili kasnije 5000. To jest, ovo je zbog dužnosti koje su im bile dodijeljene i džange Uhud. Broj meleka je bio veći. To je u skladu sa situacijom vremena, je li bilo više opasno ili ne. I on kaže, to jest u prevodu, da obećana pomoć dođe samo od Allaha dželešanhu. I ovo se odnosi na istinske atribute njegove mudrosti i potpune moći, u kojima sve ove stvari su povezane zajedno. I tu je neprestalnost i trajnost ustrajnosti. I oni su potpomognuti Allahovom pomoći. Dakle, ovo je sve to u dubini ovoga. O ovome da meleki budu poslani i oni obavljaju svoje dužnosti. Bili su poslani da pomognu muslimanima. Ne da su meleki ubijali ove ljude, ne. Prema nekim ljudima, ljudi koji su bili ubijeni, koji su meleki ubili, to je izgledalo drugačije, ovi koji su umrli, bili su ubijeni, ashabi su ih ubili i njegov izgled je bio drugačiji. To je pogrešno da ih je neko drugi ubio. Zapravo ljudske sposobnosti su zaštićene i budu upućene od strane meleka. I to je zapravo borba sa strane meleka. Hazreti Jaja bin Rafi prenosi, on je bio od ljudi na Bedru i njegov otac Hazreti Ravi bio je onaj koji je dao bajat od takba. Hazreti Rafi bio je među onim ljudima koji su dali zavjet bajata. Hazreti Rafa i njegov sin su govorili, ovo meni nije bilo drago da umjesto da se pridružimo onima koji su dali zavjet bajata na Akba, ova stvar je bila velika stvar za mene i to je stvar velike časti za mene, da sam ja učešće na Bedru i u poređenju sa na bajati Akba. Ovo je bila velika čast učestvovati u bitci na Bedru. Hazreti Rafa bin Rafi, Jamal and Safin u bitkama on je bio. Prema jednom predanju, kad je Talha i Zubair ben Basra, obojici njih, oni su išli u Basra sa nekim trupama. Hazreti Abbas bin Mutlib, njegova žena, Fazl, ona je obavijestila o Hazreti Alija o odlasku i on je bio jako iznenađen da su ljudi ubili Hazreti Osmana i bez mog odobrenja i bez mog znanja ljudi su dali zavjet bajata i Talha bin Džebat su također dali zavjet na mojoj ruci. Sad su oni odšli u Basru. Na tad Rafa i Rafi su rekli, kad je časni poslanik Salem umro, mi smo vjerovali da mi Ansar zaslužujemo više hilafet jer smo pomogli časnom poslaniku i naš položaj u religiji je visok. Međutim, vi ste rekli, tvoji ljudi su rekli da su muhađirini superiorniji, više od nas. Oni su prijatelji i bliže vezani. Mi te podsjećamo da u nasljedstvu časnog poslanika ne borite se zbog toga, ne svađate. Ljudi vrlo dobro znaju da smo mi napustili u to vrijeme pitanje hilafeta i nismo ušli ni u kakvu diskusiju i dali smo zavjet bajata u to vrijeme bez ikakve svađe prepirke. Razlog tome je bio da kad smo vidjeli da je istina utemeljena i da je Allahova knjiga da se slijedi i tradicije časnog poslanika da su dobro utemeljene, nije bilo nikakvog drugog za nas izlaza
šta drugo se nama više sviđalo. Mi smo dali zavjet bajata i nismo se vraćali natrag. Sada ovi ljudi se suprotstavljaju, ovi koji su bolji od ovih ljudi. I zbog toga molim te, reci nam u pogledu tvoje komande. I u to vrijeme Hadžar bin Razija je došao i rekao: Amirul Mu'minin, vođa muslimana, ova stvar treba biti riješena prije nego što vrijeme prođe. Ja neću se osjećati zadovoljnim. Neću biti zadovoljan ako se budem bojao smrti. O ljudi Ensara, vi ste pomogli Amirul Mu'minina drugi put. Pomozite ga kao što ste pomogli časnog poslanika. Tako mi Boga, druga pomoć je kao i prva pomoć. Osim od ove dvije, prva pomoć je bila mnogo superiornija, nadmoćnija. U svakom slučaju on je umru toku imama Malvije u ranim danima, on je umro. Ja želim još nešto da spomenem također. To je da objasnim jedan događaj. Hazreti Amar, spomenuto, ja sam to spomenuo, da je Hazreti Amar bin Abbas u vrijeme svoje smrti on je izrazio veliku žalost, veliku tugu, da je čuo časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: pobunjenička grupa će te ubiti. I ljudi koji su ubili Hazreti Amara bili su vojnici Umavije i neki ljudi su postavljali pitanje o tome kad je ova pobunjenička grupa, kad je ovaj čovjek bio među njima, zašto je onda toliko ime se njegovo spominje. Izrazio Amir Muavija. U džematu literaturi njemu je dat položaj. Prva stvar je da položaj ashaba nije za nas da određujemo položaj ashaba, hoće li im biti oprošteno ili neće. I kako god nerazumijevanje ili neka greška postoji, ovaj događaj se dogodio. Stvari o tome je kod Allaha. Muslimani su podnijeli problem zbog te događaja. Ova pitanja dolaze na umove onih ljudi koji su prisutni u ovo vrijeme. I s ciljem da mole da ashabi se ne sve sama i da traže pomoć od Allaha i da im Allah dželešanu dadne ispravnu uputu. Ima jedno prenošenje, Ebu Zuha prenosi da je Amar Šrabil Abu Masra, koji je bio učenik bin Abdullah, vidio je u snu kako je bila vrlo zelena bašta i neki šatori su bili tamo i umre. Amar bin Jasir bio tamo. I još neki šatori kamp je bio. I Ebu Mesra je rekao: kako to da ovi ljudi su se borili zajedno, kako su oni sad zajedno? Odgovor je dat: ovi ljudi našli su Allaha, onoga koji je vrlo širok i oprašta. Sada svi ovi ljudi su dovedeni zajedno, privedeni zajedno. Dakle, ove stvari sada su u rukama Allaha dželešanu i ovim stvarima nije naš posao da držimo ovakve stvari, čuvamo u svojim srcima, jer držanje ovakvih stvari, čuvanje u srcima ponekada stvori se razdaljena jaz između muslimana i stvara se podjela. I kao rezultat toga mi danas vidimo te podjele. Ovo je povod za nas da naučimo pouku. Da umjesto da ove stvari držimo u svom srcu, treba da budemo utemeljeni na jedinstvu. U pogledu na muslima, da kad sam ja spomenuo da je Hazreti Amir Muaviju, ja sam spomenuo jedan događaj, neko iz arapske zemlje je meni napisao da je on bio pobunjenik i da je bio među grupa je bilo ubice i pitaju zašto sam spomenuo njegovo ime sa toliko mnogo poštovanja. Tako da za njih ovaj navod o snu koji sam spomenuo, ovo je dobar odgovor da Allahova milost i oprost su vrlo široke.
Mi treba da vodimo brigu o svojim stvarima, treba da sebe popravimo i u pogledu ovih stvari, umjesto da razmišljamo i diskutujemo i raspravljamo ili to ispravno ili nije. Obećani Mesija alejhi selam je uspomenuo u Amir Muavija, govorio vrlo lijepim riječima i pohvalio ga. Tako da mi u pogledu ovih svetih ljudi, umjesto da pravimo bilo koji komentar o njima, treba da nastojimo da naučimo pouku iz toga. Hazreti Amir Muavija spomenuto je na jednom mjestu, kad je Hazreti Ali, oni su se borili, bile su vrlo velike razlike između njih i nesloge. U to vrijeme jedan kršćanin kralj mislio je da je situacija muslimana slaba i da treba da napadnu muslimane. Hazreti Muavija saznao, ako vi tako mislite, onda zapamtite da ako vi napadnete, rekao je kršćanima, pod zastavom Hazreti Alija, onaj koji će boriti se pod njegovom zastavom će prvi general ću biti ja. Pod zastavom Hazreti Alija ja ću se boriti protiv vas. Zato se opametite. Ovo je također njegova izjava da Allah dželešanuhu osposobi nas da uvijek budemo ujedinjeni i da imamo među sobom jedinstvo i da uvijek uvećavamo se u vrlinama. Uvećavamo vrline. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.